जय श्री जगन्नाथ भाई माने आज आमे सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज हमर एस्ट्रोलॉजी सेशन आरंभ करिबा। काली आमे बेसिक्स आइडिया देइतले राशि मानकर ना। आज आमे जानिबा नवग्रह एवं को ग्रह को राशि ऊपर अधिपत्य करंती सेटा भी आज आमे जानिबा। तेरे चलो ये एक छोट छोट वीडियो दया करी समस्त टिके टिके यदि 5 मिनिट लेखा जीवन समय दियंती मु अधिका तो किछि एक्स्ट्रा बहुत भल भाबरे बुझौना अधिका मु एक्स्ट्रा किछि कहूने तमे दी छोट छोट जिनिस को आगु आखि आगे रखी पढ़ी पढ़ी चलिबो देखो तमे निश्चित भाबरे तमे बुझी पारिबो जिंसटा। तेणु मो रिक्वेस्ट के दया करी एइटो जिंस को छोट छोट जिनिस को दया करी टिके पढ़ंतो ताले तमे सेटा को एक्जेक्टली तमे पूरा ऊपर तुमको कहा पर डिपेंडेंट एटलीस्ट निज जातक तो निजे देखि पारंतो। चलो आरंभ करिबा। नवग्रह एवं राशि। अच्छा नवग्रह किए किए ना रवि तापर आसिले चंद्र तापर आसिले मंगल तापर आसिले बुध तापर आसिले बृहस्पति तापर आसिले शुक्र तापर आसिले शनि तापर आसिले राहु तापर आसिले केतु। आमे वर्तमान कुंडली टैग देखिबा किए को घरर अधिपति केमिति कोन करंती नवग्रहर नाम कहिदेली एइटा हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काली मु ऑलरेडी पढ़ई देइची राशि केमिति जानिबा ना चंद्र जो राशि रे रहिले जो घरे रहिले सेटा बनि जाय लोकंकर राशि। तो प्रथम जदि एटी चंद्र रहिले मेष राशि आउ श्रीकांत भाई जदि एटी चंद्र रहिले को राशि ର चंद्र जदि एई घरे रहिले को राशि हबो ମକର ମକର बास ठीक अछि। तो वर्तमान आमे जानिबा को राशि को कोन कोन मिली। सर्वप्रथम ए घर को कहती सिंह राशि। सिंह राशि रो अधिपति होचंती रवि एवं एई घरटा को कहती कर्कट राशि। कर्कट राशि रो अधिपति होचंती चंद्र। यांकु ग्रह जगतर राजा कुआ जाए यांकु ग्रह जगतर रानी कुआ जाए। एई ग्रह जगतर राजा एवं रानी मु एटा गप कहूची को भय मिलबनी तमे तमर मन रखिया पे तुमको बुझेकी कहूची आ तमे जदि कहबो कि मु माने एटा को बहिर अछि भाई मु सेटा देखै परिबिन तमे मन केमति रखियो मु तुमको से विषय बुझौची। एई राजा और रानी कोन कले ना डिसाइड कले तांकर जो पाख घर दीटा 3 आउ 6 ए 3 राशि हला किए ना मिथुन 6 राशि किए ना कन्या। राजा राजा रवि आउ रानी चंद्र डिसाइड कले 3 आउ 6 राशि जो मिथुन आउ कन्या राशि को से माने बुध को दे देबे। ठीक अछि। तापर कोन डिसाइड कले ना तार जो 2 आउ 7 राशि रहिला ता पाख राशि 2 राशि किए ना ये होचंती वृष राशि ये होचंती तुला राशि। कहले ये 2 आउ 7 वृष आउ तुला मु शुक्र को दे देबी। शुक्र को देदेले कौन वृष आउ तुला। तापर कौन कले ना ये राजा रानी डिसाइड कले 1 एवं 8 1 8 की राशि 1 हला मेष 8 हला बिछा ए दीटा राशि से डिसाइड कले जे मंगल को दे देबे मेष आउ बिछा। ठीक अछि। तापर डिसाइड कले ए जो 12 नंबर राशि और 9 नंबर राशि से गुरुदेव बृहस्पति को देवे। हला ए 9 राशि कौन ना 9 राशि होची धनु तापर 12 नंबर राशि होची मीन ताकू कौन कले ना राजा रानी मिसिकी
ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ 10 ଆଉ 11 ଏଇ ଘରଟା ଯୋଉ ବଳିଗଲା ଏଇଟା ସିଏ ହେଲା ମକର, ମକର ଏଇଟା ହେଲା ତମର କୁମ୍ଭ, ଏ ଦିଟାକୁ ସିଏ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 12ଟି ରାଶି, କୋଉ ରାଶିକୁ କିଏ କୋଉ ଗ୍ରହ ଆଧିପତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନେ ରଖ, ରବି ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗ୍ରହ କ୍ରମରେ ରବିଙ୍କୁ ପଢି ଦେଇଛେ। ଯାହାର ଡାଉଟ ହଉଥିବ ରବିଙ୍କ ଗ୍ରହର ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। କୋଉ ଗ୍ରହର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି କିରଣ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ କିରଣକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ଜଗତର ରାଜା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାହୁ ଆଉ ମହାରାଜ ଆଉ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାହୁ କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଠିକ ଅଛି। ରାହୁ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, କେତୁ ମହାରାଜ ବି ହଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଇଏ କିପରି ଭାବରେ ଛାୟା ଗ୍ରହ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ କିରଣଟା ପଡେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣରେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ନର୍ଥ ନୋଡ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ସାଉଥ ନୋଡ। ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜର ମାନେ ଛାୟା ଗ୍ରହ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଶି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବକ୍ରି ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି, ଏବଂ ରାହୁ ମହାରାଜ କେତୁ ମହାରାଜ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ପଢେଇବି ତମର ବହୁତ ଭଲସେ ମନେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କି ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।